Sorry. Hello YouTube family, welcome back to my new video. So guys, aji moi khawle ase duck itu ase has laga gravy sabji chal banam banai ase aji after long time khawle ase aru itu ase itu karela laga fry ase aru itu side te itu dikhi ase la itu tomato la chutney ase aru itu squash laga boil patta aru chawal ase aru itu ase guys aji mona mukbang to guys shuru kurubo suna kora isor ke agre pratna kurubo ki chop gi agene चलो गाइस शुरू करो तो बनाइसे किना हो ना जाने तो ट्राई करो सब आज अब पोजीशन ऑफ चेंज दे अपने हमके बाल दिखाओगे ने डायरेक्शन ऑफ चेंज करो और प्लेट तो लो छुदूश ने ये चावल हिसाब से चलो वाओ सो mind blowing wonderful baby chalo I swear guys, मजा आएगा अजरा दस जी तो एक्चुअली मैं बनाए थे तक सब्जी तो हाँ सब्जी तो बनाए थे गुली में सीरियसली अजरा सब्जी तो पीछे बाला जी कंपेयरिंग टू मैं पुलाव बनाए था तो अजरा सब्जी सब बाल है
जिंदा छन् त्यही भए sorry. उपाय नाही guys हासु itu আছে হাড্ডি খান আর হাড্ডি চুচাই সব মজা No, no, up, up. Itu guys baca. Hai, no bang. Sibal, apa? Sibal. Sibal. Alright guys. No. No ba? Alright guys, तो हम खाओ. Oh wow. No ba, देखा. Wow. Itu saya giri jatuh. Siapa dulu? Aku lihat tuh nongol dulu. Ini siapa dulu? Jauhan lah. Wow.
আছে ম্যাঙ্গো কাটো আর মজা তো গাইস এই তো একছে মোলা আজি না মুকবাং তো গাইস আপনি মরম পর আপনি কমেন্টে লিখিবে তো আপনি কি চাবলৈ মন আছে কি চাবলৈ মন আছে তো আপনি মরম পর আপনি কমেন্টে লিখিবে গাইস তো মই ডেফিনেটলি আমি ট্রাই করব আপনাকে এইটো খাই না দেখাবলৈ তো আই হোপ আপনি খুশি পাইছে তো ভিডিও তো প্লিজ খুশি পাইছে তো মরম পর সাবস্ক্রাইব করবি কমেন্ট করবি আর লাইক করবি গাইস তো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও জয় হিন্দ বাই বাই